Welcome my YouTube channel Study 27. हेलो पिलामाने आम यूट्यूब चैनल स्टडी 27 रे समस्त को स्वागत। पिलामाने जेमिति कि मु तुम पई सबुदिन तुम हस खेल बहिर पाठ नहीं आसे आज भी सेमिति तुम पाठ नंबर 20 नहीं आसी। पिलामाने आज आम मूषिक राजा पढ़ा। मूषिक राजा पिलामाने मूषा देखिछ? हाँ निश्चय देखिथबो। ए होची मूषा। देख पिलामाने मूषिक राजा केमिति देखा जाउछि? हाँ भल देखाउछि ना। सेमिति देख वर्तमान पढ़ा मु जहाँ पढ़ुची ता तुम आवृत्ति कर। उहा हेले आसी मूषिक राजा धूप दीप जाली करिले पूजा भेरी तुरी बजा उठिला बाजी मन मौजरे करिले भोजी सरगे बसिले खाइबा पाई उणा अधिके कहिले नाई। बुझिला पिला माने? जे देख पिला माने मूषिक राजा आसिछंती। मूषिक राजा जेहेतु आसिछंती आमे तांको पई स्वागत करिबा। स्वागत करिबा पई दुई चढ़ई देमु जेमिति फूलमाला नहीं आसुचंती। देख पिले माने ठेकुआ मुहुरी बजाउछि एवं विभिन्न वाद्य माध्यम राजा को स्वागत करागला एवं तांको अभिवादन जणागला। पिला माने देख कुहाइछि धूप दीप जाली करिले पूजा। तांको पूजा करा जाइछि। कोन कोन करी? धूप दीप जाली पूजा करा जाइछि। भेरी तुरी बजा उठिला बाजी तांको बजा बजाई स्वागत करा जाइछि एवं मन मौजरे करिले भोजी। समस्ते कौन करिछंती? भोजी करिछंती एवं समस्ते निरोलारे बसी समस्ते एकत्र होई से माने भोजी खाइछंती। सरागे बसिले खाइबा पाई उणा अधिके के कहिले नाही। मते अधिक हैला मते कम हैला एमिति के कहि नाही, किंतु समस्ते खुशी रे मौजरे बसिकरी भोजी उपभोग करिछंती। बुझिला पिला माने? देखो तमे आज अभ्यास कार्य करिबा। तुम अभ्यास कार्य देख पिले माने आस चित्र देखी पढ़ा। देख पिले माने आमे एठारे उणा अधिक देखा। एक ग्लास देखि पारुछ ग्लास रे पानी केमिति अछि आ एक ग्लास देखि पारुछ एक ग्लास रे पानी केति अछि। पिले माने दुई ग्लास को जदि आमे कंपेयरिंग करिबा जदि को ग्लास रे अधिक पानी अछि एही ग्लास रे ना एही ग्लास रे। पिला माने वर्तमान तुमे कुह केउ ग्लास रे अधिक पानी अछि केउ ग्लास रे? हाँ पिले माने तमे वर्तमान देख यही ग्लास रे आमे वर्तमान अधिक पानी अछि। ए ग्लास रे अछि ना? देख पिले माने ए ग्लास रे अधिक परिमाण पानी अछि। एही ग्लास रे केते पानी अछि देखि पारुथिबो। ए ग्लास रे कम अछि सेति पई कुहा गला। देख पिले माने उणा एठारे उणा पानी अछि पानी उणा अछि एठारे अधिक। बुझि होउछि? तापर देखिबा पढ़िबा मूषा मयूर तुरी मूला पढ़ी पारुछ? हाँ मु तुम मानक कहिछि नीतिदिन वर्णबोध माध्यम सबू अक्षर गुड़िक भल भाव पढ़। जदि पढ़ी न जानुच ताहले पाखरे माँ बापा को कहब तुमको से माने पढ़ई देबे। बुझी होउछि पिला माने? हाँ नंबर 2 देख दुर्घौ मात्रा। कौ मात्रा एटा? दुर्घौ मात्रा। आकार लगाई लेखिबा ताकू पढ़िबा। मेला कौन हबा? मेला हबो कि मूला हबो? मेला हबो नहीं। आम कही दुर्घौ मात्रा लेखब। मूला तुरी हो पार कि नहीं? सेमिति धूली धूली मूली तापरे कौन होइछि? उकार लगाई मात्रा लगे गार देबा। उकार मात्रा तले गार देबा। उकार मात्रा जोठी अछि ताकू आमे गार धला मूला। उकार मात्रा कोठी अछि? एठी। एठी आमे गार देबा कथा। गार देबा वर्तमान देख पिले माने गार देबा। आमे एटा मूला रे गार दउछु। धूरे गार देबा पुरे गार देबा तापर धूपरे गार देबा। बुझी होउछि? हाँ ठीक। वर्तमान देख पिले माने ऊपर चित्ररू पूजा पर्व रे जो जो बाजा गुड़िक व्यवहार करा जाए ता तले गार देबा और जो जिनिस गुड़िक व्यवहार करा जाए ता पाखरे चारिबरे गोल देबा। जो जिनिस गुड़िक कौन कहछि देख ऊपर चित्ररू पूजा पर्व रे जो बाजा गुड़िक व्यवहार करा जाए थाए ता तले गार देबा और जो जिनिस गुड़िक व्यवहार करा जाए ता चारि पाखरे गोल बुलाइबा। देख पिले माने वर्तमान देखिबा बाजा हमें करि थाउ तापरे तुमरी तापरे देख पिले माने एटा भी व्यवहार हुए। ढोल भी व्यवहार होता है। ये सब व्यवहार होता है। बुझिला? हाँ ठीक अच्छे। तापर देख आस आमे मिसाई कहिबा।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହାକୁ ମିଶାଇବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏହା ପାଇଁ କଲମ ଦରକାର। ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରି ପକାଇବା। ହଉ ଦେଖ ସୀତା 1 2 3 ସୀତାର କେତୋଟି ଅଛି ଆମ୍ବ? 3ଟି ଆମ୍ବ। ରୀତାର 1 2 ରୀତାର 2ଟି ଆମ୍ବ। ମିତାର 1 2 3 4 4ଟି ଆମ୍ବ ହେଉଛି। ଗୀତାର 1 2 3 4 5 5ଟି ଆମ୍ବ ଅଛି। ସୀତା ଓ ରୀତାର ଆମ୍ବ ମିଶି କେତେ ହେବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗଣିଛୁ କ'ଣ ଗଣିଛୁ ଯେ ସୀତାର ଆମ୍ବ କେତୋଟି? ସୀତାର ଆମ୍ବ ହେଉଛି 3ଟି। 1 2 3 3ଟି ଆମ୍ବ ଅଛି। ତାପରେ କହିଛି ରୀତାର ଆମ୍ବ। ରୀତା କେତେ? 1 2 3 ଆଉ 2 ମିଶିଲେ କେତେ ହେବ ପିଲେ? 5। ଆମକୁ କ'ଣ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ? 5 ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝି ହେଉଛି? ତାପରେ ଦେଖ ତାପରେ କହିଛି ମିତା ଓ ରୀତା ପାଖରେ ମିଶି କେତୋଟି ଅଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ମିତା ଓ ରୀତାର ମିଶାଇବା। ମିତାର କେତୋଟି ଅଛି? ଦେଖ ପିଲେମାନେ ମିତାର 1 2 3 4 ମିତାର 4ଟି ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ? ରୀତା କେଉଁଟା? 2 4 2 କେତେ ହେଇଯିବ? 4 2 6 ହୋଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିବା 4 ଆଉ 2 6। ବୁଝି ହେଉଛି? ହଁ ତୁମେ ଏହା ଲେଖିବ। ତୁମ ପାଇଁ ଘର କାମ ଦେଲି। ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା। 5ଟି ଆମ୍ବ ମିଶି କେତୋଟି ଆମ୍ବ ହେବ? 5 ଏବଂ 5 କେତୋଟି ହେବ ପିଲେ? 10ଟି ଆମ୍ବ ହେବ। 8 ଆମ୍ବ 5ଟି ଆମ୍ବ ମିଶି କେତୋଟି ହେବ? 8 ଆଉ 5କୁ ଆମେ ମିଶାଇ ଦେବା। ମିଶାଇଲା ପରେ କେତୋଟି ହେବ? ଆମର 13ଟି ହେବ। 7 ଆଉ 4କୁ ମିଶାଇଲେ କେତେ ହେବ? 7 ଆଉ 4କୁ ମିଶାଇ ଦେବା। 7 ଆଉ 4 ମିଶାଇଲେ କେତେ ହେବ? 11। 10ଟି ଆମ୍ବ 7ଟି ଆମ୍ବ ମିଶାଇଲେ 11 ହେବ। ଯଦି ଆମେ 11ରୁ 7ଟି କାଟିଦେବା ବୋଇଲେ ରହିବ କେତେ ହେବ? 4 ରହିବ। ବୁଝି ହେଉଛି? 10ଟି ଆମ୍ବ ମିଶି 15 ହେବ। କହିଲ ଦେଖି କେତୋଟି ଆମ୍ବ? ମୁଁ ଯଦି ନେଇଯାଏ ଏଠି ଆମେ 7ଟି ଯଦି ଆମ୍ବ ନେଇଗଲା, ଏଠି ଯଦି 8ଟି ନେଇଗଲା ବୋଲେ 8 ଆଉ 7 ମିଶି କେତେ ହେଇଯିବ? 15ଟି ଆମ୍ବ ହୋଇଯିବ। ଠିକ୍ ହେଲା ପିଲାମାନେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା। ନୂଆଖାଇ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ବଡ଼ ପର୍ବ। ସେହିଦିନ ନୂଆ ଧାନ ପରିବା ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ବଡ଼ମାନେ ସେଦିନ ସାନମାନଙ୍କୁ ଆଶୀଷ କରନ୍ତି ଓ ନୂଆଖାଇ ଦିନ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ମଜା କରିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଘରେ ନୂଆଖାଇ ହେଇଥିବ। ନୂଆଖାଇ ପର୍ବରେ ତୁମେ କ'ଣ କ'ଣ କର? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବ। ପିଲାମାନେ ନୂଆଖାଇରେ ଆମେ ନୂତନ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥାଉ। ବଡ଼ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଆଶୀଷ ନେଇଥାଉ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ତାଙ୍କ ଆଶୀଷ ନେଇଥାଉ। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ଦେଖ 8 ନମ୍ବର ନିଜ ଘରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ଯେକୌଣସି ପର୍ବ ଉପରେ କହିବା। ତୁମ ଘରେ କେଉଁ କେଉଁ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ ତାହା ତୁମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିବ ଏବଂ ସେଇ ପର୍ବରେ ତୁମେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କର ତାହା ତୁମେ ମୋତେ କହିବ। ପିଲାମାନେ ମୂଷିକ ରାଜା କେମିତି ଲାଗିଲା? ତୁମେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ହଁ ଚିତ୍ର ଦେଖି ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଲ ଏବଂ ବୁଝି ମଧ୍ୟ ପାରିଲ। ଏମିତି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଷ୍ଟଡି 27କୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ, ଧନ୍ୟବାଦ।